औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलाम वालेकुम टाठियो बच्चो अस परो 6th साइंस तो सोन टॉपिक ओस वाटर रात परेव असे अथ मस अस कोता आब छ करान डेली इस्तेमाल पत करे अस तत कैलकुलेशन के वरियस कोता छ अख नफर करान पत वुछाव अस के ससे वर्ल्डस मस कोता या सॉरी पन्निस टाउनस या पन्निस गामस मस कोता लूक छ तिम कोता आब छ करान इस्तेमाल तो वो परो अस where do we get water from अस कत छ आब हासिल करान where do you get the water that you use some of you may say we draw water from a river spring pond well or a hand pump some others might have we get water from taps have you ever wondered where water in the taps come from water that we get from taps is also drawn from a lake or a river or a well. It is then supplied through a network of pipes. दपान तुह कत छु आब अना अगर तुह पृछो तुह कत छु आब अना युस तुह खेनस चनस रन्नस करनस जमींदारी वगैरह छु इस्तेमाल करान दपान तुह मज हसा वन अड़ अस अना दरिया पे अस नाग पे अस अना क्रेल मज अस ट्यूबवेल मज या हैंड पंप पे अना तो अड़ हसा वन ना ना अस अना नलका आब तो तुह पा यह नलका आब कित कन नलकन मज वातान यह आब कित कन नलकन मज वातान दपान यह आब तसा लेकन हुंद झीलन हुंद या दरियावन हुंद युस या अमन क्रेलन हुंद युस अमो पाइपो जरियो यह नेटवर्क ऑफ पाइपन हुंद जाल बिछोमुत उमन पाइपन हुंद तो इमवे सत हसा आब ड्रा करने यह वाटर इन टेप कम्स फ्रॉम रिवर्स लेक्स एंड और वेल्स यह यमो पाइपो जरिए पकन तो पे वातान गर टंकी पे Each of us may be getting water into our homes in different ways. दपा अस मज हर कह यह आब पन गर तान वातनावा मुख्तलिफ तरीकों but finally all of us get water from the same source such as ponds, lakes, rivers and wells. मगर फाइनली हसा यह आब कत हासिल करान यह सोर्स क्या पॉन्ड्स या लेक्स रिवर्स या वेल्स इमवे पे अना तो मगर मुख्तलिफ तरीकों गर वातन We have discussed some of the sources of water. Where does the water come from to fill these ponds, lakes, rivers and wells? दपा अस वुच हरकन अस कर डिस्कस कि सोर्सेज ऑफ वाटर यानी आबक जराए लेक्स दरियाव वेल्स क्रील वगैरह या नाग पॉन्ड्स दपा इमन मज कत आब इमन पॉन्डन मज या लेकन रिवरन मज कत आब Do you know that about 2/3 of the earth is covered with water? Most of this water is oceans and seas. दपा तुह पता सन काय यह वर्ल्ड सोन यह दुनिया अमुक तकरीबन 2/3 हसा आब सत वलित यानी तथ मज अमकिस 2/3 हिस्सस मज आब अगर 3 हिस्स करोस 2 हिस्सन मज आब अकु हिस्स लैंड The water in the oceans and seas have many salts dissolved in it. The water is saline. दपा युस हसा यह आब 2/3 हिस्से यह हसा ओशनन मज अमो मज ज्यादा आब बड़न समंदरन तो ओशनन मज तो दपान युस यह ओशनन समंदरन हुंद आब यह नुन आब अथ वन saline water. So it is not fit for drinking and other domestic agricultural and industrial needs. दपा तब यह लगान चनस कहें यह लगान बाकी डोमेस्टिक चीज़न कहें या एग्रीकल्चरस ज़रातस लगान कि या इंडस्ट्रियलस मज आब जरूरत अत लगान कहें नुन आब You might have heard the famous lines of the poem. दपा तह हसा आसनो यह मशहूर लाइन यम पोइम हज बोजमज Rime of the Ancient Mariner written by S.S.T. Coleridge in 1798. दपा यह ओसमुत S.T. Coleridge यह पोइट अम लिखम 1798 मज पोइम हज कह लाइन Water, water everywhere, nor any drop to drink. आब हसा प्रथ साइड हसा आब मगर चन खतर नसा कतर तन कहें Here the poet has described the plight of sailors on a ship lost in the ocean. दपा ये हसा तम डिस्क्राइब कोर्मुत युस हसा यम सेलर्स शिपस मज यम जहाज मज सैलानी हसा रई ओशनस मज तिहिंज प्लाइट
Yet oceans play an important role in supplying the water that we use. کہ یِم اوشنٕز ہسا چھِ اکھ اِمپاٹنٹ رول کران پلے اَتھ منٛز یُس أسۍ واٹر یوٗز چھِ کران اَمہِ کہِ سپلاے منٛز ہسا ڈوٗ یوٗ فایِنٛڈ دِس سرپرایزِنگ دپان تۄہہِ چھُوا باسان یہِ چھُ حٲران کُن آفٹر آل د واٹر دیٹ وی یوٗز از ناٹ سالٹی یُس ہسا أسۍ یہِ آب استعمال چھِ کران اگر أسۍ وَنو اوشنن سمندرن منٛز سالٹی واٹر مگر أسۍ یُس واٹر یوٗز چھِ کران یہِ چھُنہٕ آسان نُنوٕے نُنہٕ آب کینٛہہ مینی آف اس لِو اِن پلیسز فار اوے فرام د اوشنز أسۍ واریاہ چھِ روزان یِمو اوشنو نِش واریاہ دوٗر ڈز د واٹر سپلاے اِن دیٖز پلیسز آلسو ڈِپینڈ آن د اوشنز دپان یِمن جاین یِم دوٗر دوٗر چھِ روزان واریاہ واریاہ دوٗر اوشنو نِش یِمن جاین ہٕنٛز سپلاے چھےٚ یِمنٕے اوشنن آبٕچ سپلاے یِمنٕے پٮ۪ٹھ ڈِپٮ۪نڈنٹ آسان اوشنن پٮ۪ٹھ ہاو ڈز د اوشن واٹر ریٖچ پانڈٕس لیکٕس رِوٲرٕس اینڈ ویلٕز وِچ سپلاے اس واٹر دپان تیٚلہِ کِتھ کٔنۍ چھُ یہِ اوشنن ہُنٛد آب واتان پانڈن منٛز لیکن منٛز رِورن منٛز ویلن منٛز ییٚمۍ زن سپلاے واٹر چھِ کران ہاو کم د واٹر فرام دیٖز سورسِز از ناٹ سیلاین اینی مور دپان اگر یِمو سورسو پٮ۪ٹھ واٹر چھُ یِوان اوشنو پٮ۪ٹھ تیٚلہِ کیازِ چھُنہٕ یہِ آسان نُنوٕنۍ دیٹ از ویر د واٹر سایکل کمز اِن دپان ییٚتہِ ہسا چھُ یِوان اَسہِ پتہٕ واٹر سایکل وۄنۍ پرو أسۍ واٹر سایکل گۄڈٕ پرو أسۍ یہِ اکھ فیکٹ اٹ از فاوُنڈ دیٹ نِیرلی 500 لیٖٹٲرٕس آف واٹر آر لاسٹ جوٗرِنگ ٹرانسپایریشن باے ویٖٹ پلانٹس وِچ گِو اس 1 کِلوگرام آف ویٖٹ دپان یِمہٕ کٕنکہٕ کُلۍ اَسہِ دِن 1 کِلوگرام کٕنکھ ییٖتیاہ کُلۍ اَسہِ دِن 1 کِلوگرام کٕنکہٕ کُلۍ دپان تِم ہسا چھِ ٹرانسپایریشن یُس چھِ لاس آف واٹر یُس یہِ اکھ پروسیس چھِ لاس آف واٹر ان د فارم آف ویپٲرٕس تھروٗ لیٖوٕز دپان اَمہِ ٹرانسپایریشنہٕ ذٔریعہٕ ہسا چھِ یِم کُلۍ یِتی کُلۍ یِم 1 کِلوگرام ویٖٹ اَسہِ دِن کٕنکھ دِن تِم ہسا چھِ 500 لیٖٹر آب کران لاس ٹرانسپایریشنہٕ ذٔریعہٕ وۄنۍ پرو أسۍ واٹر سایکل ڈِسایپیرنگ ٹرک آف واٹر How many times have you noticed that water spilled on a floor dries up after some time دپان تۄہہِ کۭژاہ لٹہِ آسیو وٕچھمُت یُس آب چھُ پیوان پتھر زٔمیٖنس پٮ۪ٹھ یہِ چھُ گژھان خۄشٕک د واٹر سیٖمز ٹُو ڈِسایپیر اَسہِ چھُ باسان یہِ گوٚو غٲب سِمِلرلی واٹر ڈِسایپیٲرٕس فرام ویٹ کلاتھس ایز دے ڈراے اپ دپان بیٚیہِ یِتھے کٔنۍ ہسا چھُ آب گژھان أدریو پلوو منٛز خۄشٕک ییٚلہِ تِمٕے غٲب چھُ گژھان ییٚلہِ تِم خۄشٕک چھِ گژھان ییٚلہِ تِم ہۄکھان چھِ water from the wet roads rooftops and a few other places also disappears after the rains دپان بیٚیہِ ہسا چھُ روٗد پٮ۪نہٕ پتہٕ یہِ آب روڈن پٮ۪ٹھ یُس چھُ آسان روٗف چھُ یِمن سلیبن پٮ۪ٹھ یُس چھُ یِمن چھتن پٮ۪ٹھ چھُ آسان یا باقین جاین پٮ۪ٹھ چھُ آسان یہِ ہسا چھُ گژھان غٲبٕے where did this water go یہِ آب کوٚت چھُ گژھان Do you remember activity C in activity 6 in chapter 5 in which water with salt dissolved in it was heated دپان تۄہہِ چھُوا یاد ییٚلہِ اَسہِ چیپٹر 5 منٛز کرے ایکٹیوٹی 6 یَتھ منٛز اَسہِ نوٗن اوس ترومُت آبس منٛز سُہ آب گوٚو تَمہِ منٛز غٲب ییٚلہِ اَسہِ ہیٖٹ دِژ تَتھ سُہ ییٚلہِ اَسہِ ڈِزالو کریو تَتھ منٛز نوٗن ییٚلہِ اَتھ ہیٖٹ دِژٲے وٹ ڈِڈ وی فاینڈ اَسہِ کیاہ وٕچھو د واٹر ایواپریٹڈ اینڈ د سالٹ واز لیفٹ بِہایِنڈ اَسہِ وٕچھو آب ہسا گوٚو اِواپریٹ یہِ ہسا گوٚو بۄچھِ شکلہِ منٛز درٛاو یہِ تہٕ اَتہِ ہسا روٗد پتھ کُن نوٗن دِس ایکٹیوٹی گِوٕز اس این آیڈیا دیٹ آن ہیٖٹِنگ واٹر چینجز اِن ٹُو ویپٲرٕس دپان اَمہِ ایکٹیوٹی سۭتۍ آیا اَسہِ یہِ لجاو یہِ آیڈیا کہِ ییٚلہِ ہسا أسۍ واٹر چھِ کران ہیٖٹ ییٚلہِ أسۍ واٹرس ہیٖٹ چھِ دِوان یہِ ہسا چھُ چینج گژھان اِن ٹُو ویپر گوٚو یہِ چھُ گیسچہِ شکلہِ منٛز گژھان بۄچھِ شکلہِ منٛز وی آلسو ریلایز فرام دِس ایکٹیوٹی دیٹ واٹر ویپر ڈز ناٹ کیری اوے د سالٹ وِد اِٹ دپان اَسہِ ہسا وٕچھاو اَسہِ اَتھ ایکٹیوٹی منٛز کریو اَسہِ یہِ ریلایز یہِ سمجھاو کہِ یُس ہسا یہِ واٹر ویپر اوس اَتھ منٛز نسا اوس نہٕ سالٹ سۭتۍ کِہیٖنۍ واٹر ویپٲرٕس سو فارمڈ بِکم اے پارٹ آف د اِیر اینڈ کین ناٹ یوٗجؤلی بی سیٖن دپان یِم واٹر ویپر ٲسۍ یِم ہسا بنیاے ہوہُک اکھ حصہٕ اکھ تہٕ اَسہِ نسا ہیٚکہِ نہٕ یِم وٕچھِتھ کِہیٖنۍ وی آلسو فاوُنڈ دیٹ ہیٖٹِنگ از ایسینشل ٹُو کنوٲرٹ واٹر اِن ٹُو اِٹٕس ویپر دپان بیٚیہِ ہسا وٕچھ اَسہِ کہِ ہیٖٹِنگ ہسا چھِ ضروٗری ہیٖٹ دِنۍ ہسا چھِ آبس ضروٗری ییٚلہِ أسۍ یہِ بہس منٛز چینج کرون ویپرس منٛز چینج کرون اَمہِ خٲطرٕ ہسا چھُ ضروٗری اَتھ آبس ہیٖٹ کَرٕنۍ however we have seen that water changed into its vapors also from the fields roads rooftops and other land areas دپان بیٚیہِ ہسا وٕچھ اَسہِ یُس یہِ واٹر گوٚو
یُس ہسا یہِ روٗف ٹاپَن پٮ۪ٹھ اوس کھہَن منٛز اوس روڈَن پٮ۪ٹھ اوس یا باقیَن جایَن اوس یہِ تہِ ہسا گوٚو چینج اِنٹو ویپر یہِ تہِ ہسا گوٚو بوچھِ شکلہِ منٛز چینج. We also discussed in chapter 5 that to obtain salt water from the sea is left in shallow pits to let the water evaporate. بیٚیہِ ہسا وٕچھو أسۍ chapter 5 منٛز کہِ ییٚلہِ أسۍ سالٹ چھِ اَمہِ آب منٛز سی واٹر منٛز کڑان اَسہِ ہسا چھُ پٮ۪وان یہِ آب لۄکٹٮ۪ن لۄکٹٮ۪ن پِٹن منٛز تھاوُن تاکہِ یہِ واٹر گژھِ اِواپریٹ. From where does this water get the heat it needs to evaporate? Let us find out. دَپان یُس اَسہِ یہِ شیلو لۄکٹٮ۪ن بٮ۪ڈن منٛز تھوٚو یِم نہٕ زیادٕ سٔنۍ ٲسۍ کیٚنٛہہ تِمن چھِ وَنان شیلو یُس سوٚن آسہِ سُہ گوٚو ڈیٖپ یِم گٔے شیلو پِٹٕس ہی بَنٲے اَسہِ تِم یِتھ کٔنۍ بَنٲے اَسہِ تِم پِٹ ہی شیلو پِٹ ہی اَتھ منٛز ترٛایو اَسہِ آب تہٕ یہِ ہسا گٔیو گٲبٕتۍ پَتھ کُن روزو نوٗن تہٕ دَپان یہِ اَتھ کَمہِ سۭتۍ لٔج ہیٖٹ یہِ کِتھ کٔنۍ گوٚو ہیٖٹ یہِ آب یُس یِمن شیلو پِٹن منٛز اَسہِ ترٛاوان یہِ کِتھ کٔنۍ گوٚو ہیٖٹ تہٕ یہِ آب کِتھ کٔنۍ گوٚو پَتہٕ اِواپریٹ یہِ ہسا وٕچھو أسۍ اَمہِ خٲطرٕ کَرو أسۍ اٮ۪کٹِوِٹی 2 سُہ کَرو أسۍ وارٕ کارٕ صُبحس.